the Rukn on that. But the first time this is a good occasion for us, and this is we call Milad-e-Mustafa. But the first time I would like to say these people that I congratulations to the Milad-e-Mustafa, you know, and how we will provide this man. Just to say that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, also upon in this month, Allah subhanahu wa ta'ala give happiness from this month, Allah subhanahu wa ta'ala, and also the peace be upon him was dead in this month. ज़माना बोलो कुर्बान ज़माना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल अला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नन ज़मून दखूब पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैदाइश रज़दा भाई मिलाद शरीफ रज़दा नन द टोल पाकिस्तान सरा पेशावर के जश्न ईद मिलादुन्नबी और ढेर जोश व खरोश सरा मनावीगी और दखल को यो लुई तादाद रावत है और द नबी अलैहिस्सलाम द आमद जश्न मनावी पदे मौका के मुंग सरा ज़मून यो ढेर खूब बचे प्रोफेसर लिटल प्रोफेसर हसीब बंगश मुंग मिलोशु मुंग वदी से हम द नबी अलैहिस्सलाम द पैदाइश और द जश्न ईद मिलादुन्नबी हवाले सरा भी सर बम खबर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। How are you, sir? I am fine. What's your opinion on this occasion? Yes, I would like to say him to first time assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Asif Bangar from Tajir Insaf community, and also I would just say the Rukn on that. But the first time this is a good occasion for us, and this is we call Milad-e-Mustafa. But the first time I would like to say these people that I congratulations to the Milad-e-Mustafa, you know, and how we will provide this man. Just to say that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, also upon in this month, Allah subhanahu wa ta'ala give happiness from this month, Allah subhanahu wa ta'ala, and also the peace be upon him was dead in this month. But the first time this is my occasion to you that all of Pathanis people, Punjabis people are very you know, meditated to that time. But the first time I would also like follow to this channel, and also this page is senior is very a good person. But I would like to say the convey message to that this is the opinion about like the occasion, like what we say in the Milad-e-Mustafa. We can say in Urdu simply Jurosh o Khurosh. Without this information to you say that anything you can do for anything for us, inshallah we'll provide them anything, and the next month will become on the Milad-e-Mustafa. We'll also a lot of help with the people. Are you enjoying? Yes, me and my family also we enjoy the Milad-e-Mustafa. Thank you so much. Thank you. عاشق رسول لینا او ډیر لپاره ډیر خوشاله خبره ده مطلب ماشومانو ده بس دا چکر ورته و ماشومانو له چې خوشاله شي الحمدلله ته په دې ورځ باندې خلکو تعالی پاک ډیر اجر ورکا زموږ پښتنو ورونو ته بلکې ټول پاکستان ته بلکې ټول اسلامي دنیا ته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ هم ده او د وفات کېدو ورځ هم ده په دې ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی و او دا د دې په صدقې سره دا ورځ کومه زموږ پښتانه ورونه ډېر جوش او خروش سره منوي. ټول شکریا ادا کوم موږ په دې خوشاله یو په دې فخر کوو چې ماشاءالله د اسلام مبارک ربیع الاول مناوي دا ډېره غټه خبره ده. موږ جزاک الله موږ ډېر خوشاله یو الحمدلله ډېر زبردست ماحول دی ټول خو ادب احترام سره غلي حکومت ته موږ ډېر سپورټ راکړی الحمدلله موږ ډېر خوشاله یو الحمدلله د پاکستان کې پروګرام د موږ څخه پیرو کړی هر طرف ته پولیس ولر دی زموږ امید چې امن دی. الله تعالی شکر ادا کول پکار دی او دا مومنانو باندې الله تعالی قرآن کې فرمایي چې ډېر لوی احسان ما کړی دی او قرآن کې الله تعالی فرمایي چې څومره تاسو دا خوشاله بنولی شئ کوم طریقې سره. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د میلاد جشن به تر قیامته پورې انشاءالله همدغه شانتي او جشن خلاص سره مناویږي. نعمت سبحان چمکنی ٹی وی پشاور. لگانا ہے
कल पुल से सुने जिसने उस पार लगाना है, कल पुल से सुने जिसने उस पार लगाना है। कल पुल से